एक पेड माँ के नाम कशा पद्धतीने तुम्ही हांगा सेलिब्रेशन करता? पयलीं सगळ्यांक नमस्कार आणि सगळ्यांक वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा। जसे तुम्ही आता म्हणले आसतले जेन्ना पर्यावरणाचे आमी उलयता तेन्ना आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांनी एक बरो इनिशिएटीव गोंयान घेतिल्लो की प्रत्येक पर वोटर एक झाड म्हणजे प्रत्येक मतदारान एक झाड लावपाचें आणि ग्रीन गोवा आणि क्लीन गोवा। तशेंच आमचे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड माँ के नाम होय एक इनिशिएटीव आसा। त्यांचे दोन्ही ह्या इनिशिएटिवाचे प्रेरणा घेवन आमी आयज कुडचड्यार हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी साजरो केला। तातूंत भितर आमी कुडचडे निवळ कशें दवरतले हाजेर आमी एक विचार केलो आणि जे वृक्ष संवर्धन म्हणटा जी आमी हो जो सॅम्पलिंगचो आमी आयज डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम दवरला हो फक्त सॅम्पलिंग डिस्ट्रिब्युशन मर्यादीत न्हय तर ही झाडाची कुयदाद कशी घेवपाक जाय आणि हे सॅम्पलिंग एक मॅच्युअर ट्री म्हणटा आमी एक व्हडले वृक्ष कशे जातले हाजेर आयज आमी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करतले की प्रत्येकान आयज जी आमी आयज झाडां वांटप करतले तातूंत भितर माड आसतलो, निरफणसाची झाडां आसतली, आंबो आसतलो, डाळींब आसतले, चिकू आसतले, ही फ्रूट बेरिंग ज्यो आमी सॅम्पलिंग्स आसा ते सगळे आयज आमच्या कुडचडे वासियांक आमी आयज आमी हांगा डिस्ट्रिब्यूट करतले। फक्त उद्देश इतलोच की तुमी जाणा आसतले आतां आमी फाटले काही महिने गरमेचे दीस पळयले जे हवामान बदलता, ग्लोबल वॉर्मिंग जाता वा बाकीच्यो ज्यो आमी आमचे डे टू डे लायफान ज्यो आमी पर्यावरणाच्या बाबतीन ज्यो चॅलेंजीस आमी पळयता तातूंत भितर सगळें एक सोल्युशन जेका म्हणटा तेका एक झाड आसता, एक वृक्ष आसता। आमी जेन्ना माडाचें झाड म्हणटा माडाचें झाड एक फक्त झाड न्हय तर एक कल्पवृक्ष म्हणटा। खंयच्याय गोश्टीची बरी सुरवात जातली जाल्यार हिंदू धार्मीक आनी हिंदू परंपरे प्रमाणे आमी नारळाचो श्रीफळ फोडून आमी तेजी सुरवात करता। पूण प्रत्येक घरान एक माड आसप आनी एक कल्पवृक्ष आसप हे तितकेच गरजेचें आसता, कारण हो माड फक्त आमी म्हणटात की एक बरी घराक एक बरी उदरगत हाडटात। एक जे श्रीफळाचो जो मान आसता तसोच माडाचोय मान आसता, पूण तो प्रत्येक घरान आसप आनी तो प्रत्येक घरान जावचो ही म्हाजी संकल्पना आसा। तशीच आमची प्रत्येक कुडचडवासियाची संकल्पना आसची, कारण जेन्ना एक माड जेन्ना आमी रोयता तेन्ना आमी ते भुरग्या भशेन आमी तेजी कुयदाद घेता, कारण एक माड जावपाक 4-5 वर्सां लागता। म्हणजे जशी आमी भुरग्याक कुयदाद घेता आमी व्हड करता तशी एक माडाक व्हड करचें पडटा। आनी आमच्या डे टू डे लायफान आमकां नारळाचो आमकां माडाचो आमचो सहभाग आसता। हीच गोश्ट आमी माडाची जेन्ना आमी उलयता तेन्ना फक्त नाल्लच न्हय पूण नाल्ला पासून जावपी आमी खुबश्यो माडाचे आमकां फायदे आसा जे आमी चुट्टां आसतली तेजे पासून आमी खुबश्यो गोश्टी करपाक शकता। आमी माटोव घालतात तातूंत आमी पयलींच्या काळान माटवान चुट्टाचे माटोव घालताले, अश्यो खुबश्यो गोश्टी माडा पासून आमकां फायदेशीर जाता। पूण तातूंत भितर आमी माड हो प्रामुख्यान आमी वाटपाचो आमी एक संदेश दिता की आमी हो सॅम्पलिंग प्रत्येक वोटराक कुडचडेच्या प्रत्येक वोटराक आमी माडाचें झाड दितले। आमी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक बुथार प्रत्येक वाड्यार आमी वचोन हो आमचो कार्यक्रम आसा जो क्लीन गोवा ग्रीन गोवा तशेंच नितळ गोंय म्हणटात तशें आमी हो कार्यक्रम आमचे कुडचड्यार हरीत कुडचडे आनी निवळ कुडचडे ह्या कार्यक्रमाच्या उद्देशान आमी प्रत्येक कुडचडेभर आमी भोंवून ह्या सॅम्पलिंग्साचें वांटप करतले। कितली झाडांची वांटप आसता तुमचें? टोटल आमी आमचो एक एम आसा फुडलो वन महोत्सव जो जुलयान आमी येतलो ते जुलय म्हयनो म्हळ्यार आमी वृक्ष वांटप करतले। तातूंत भितर जवळ जवळ 25,000 20 ते 25,000 वृक्ष वांटप जे सॅम्पलिंग जे आसा ते वांटप आमी करतले। प्रत्येक घरान आमी हो वांटपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। फक्त एकच उद्देश आसतलो की प्रत्येक घर हें फुलोन उरचें। कुडचड्या वयले प्रत्येक घरान एक फ्रूट बेरिंग ट्री ही आसची, कारण आयज खुबशे चॅलेंजीस आमी तुमकां हांवें जशें सांगलां ग्लोबल वॉर्मिंग जावं आनी बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसता। आमी मायनींग डिपेंडंट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मायनींग बंद जावन आतां खुबसो हें जाला टायम जाला, पूण तातूंत भितर आमी आमचें पर्यावरण कशी हितूंत भितर निवळ दवरपाक जाय। कारण हेजे मुखार तुमी जाणा आसतले खुबशे येरादारी ह्या वाठारान आमी खुबशी वाडल्या, पूण आमी एक ग्रीन झोन असो एक कुडचड्या भितर एक ग्रीन झोन करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि एक निवळ कुडचडे आणि नितळ कुडचडे करपाचो आमचो एक विजन आसा। त्या विजनाच्या अंतर्गत आमी हे सगळे वृक्ष वांटप करतले। सगळ्यांक वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची खूब परबीं आयज जी रोहन गांवस देसाय आनी जी
मोहीम केल्या हरीत कुडचडे निवळ कुडचडे ही खरीच प्रेरणादायी आसा कित्याक ही काळाची गरज आसा की डेवलपमेंटा बरोबर आमकां सस्टेनेबल लायफस्टायलूय जाय की डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल आसचो म्हणून सो डेवलपमेंटूय करचो आनी आमी ग्रिनरी मेनटेन करची सो दॅट आमचो कार्बन फुटप्रिंट जो आसा तो कमी जावचो आनीक टेम्परेचर ग्लोबल वॉर्मिंग जे जाता आनीक जे सगळे नॅचरल कॅलॅमिटीज येता जे चॅलेंजीस आसता एनवायरमेंटान त्यो आमकां कप करपा खातीर हे सगळे झाडाचें वृक्षरोपण करून ती बॅलन्स करपाक जाय सो आनी एक जेन्ना आमी स्वताचे जेन्ना फ्रूट बेरींग ट्री लायता आनी ताजें जें फळ आसता आनी बाजारांतल्यान घेता ताजें फळ आसता हातूंत खूब फरक आसता सो स्वताचें आमी जे झाडाची कुयदाद घेवन प्रत्येक कुडचडकारान तें ताजी कुयदाद घेवन आनी ताजी फळां बरी गोड फळां खावची आसा कशें पळयता तुमी सगळ्यान पयलीं हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की हांव चडान चड टायम काडून तेणी ह्या प्रोग्रामाक हजर जाल्ले बद्दल आमचे रोहन गांव देसाय भाई जे पळय आसा पळय खरेंच बरें काम करतात जनते खातीर जी पळय कामां जायी जे जनतेक जो हेल्प जाय जो पळय जनतेक जी धोरणां फुडें जी पळय जायी ते धोरणां घेवन जशें जे पळय ते फुडें सरलेले आसा पळय न्हू तेजी मोहीम जी पळय आसा खरेंच बरी आसा हांव सांगूंक सोदतां की रोहन भाईक तुमी चलात फुडें आसा तुमचे बरोबर आमी सगळीं आनी तो जें पळय आमच्या कुडचड्याचें विजन तेजें आसा पळय न्हू तें खरेंच तेजें विजन सक्सेसफूल जातलें हें तांकां हांव आश्वासन दितां आमचे बाब रोहन गांव देसाय हेणे इनिशिएटीव घेवन आज हो प्रोग्राम बरें दवरलेली आहा झाड रोवपाचो एक बरी गोश्ट आहा एक झाड रोवप म्हळ्यार एक पर्यावरण बरें जावप निवळ जावप आनी एक प्रदूशण सामकें भायर वचप आनीक आज म्हाका दिसता एक झाड रोवप म्हळ्यार ल्हानशें झाड आमी रयतना तेजी कुयदाद घेतात ताका खतपाणी घालतात एक ल्हान भुरग्यां कशें आमी वाडयतात तशेंच ताकाय वाडोवपाक जाय जेन्ना त्या झाडाचें आमकां फळ मेळटा तेन्ना खात तेन्ना आमकां याद जाता की आमी आनी झाडां रोवपाक जाय आसलें म्हणून प्रत्येकान घरा झाड रोवचें हें म्हागे उद्देश आनी हांव आज रोहन बाबा सांगता तूं असोच फुडें सर तुजे फाटल्यान आमी सदां आसतले तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है तो माड जो आसा तो कल्पवृक्ष म्हणजे आमी जे नवें जें घर बांदता तेन्ना भट आमचो जो पुरोहीत आसता तो प्रामुख्यान सांगता की घरा बरोबर एक माड रोवचो जाल्यारच त्या घराची उदरगत जाता